Kaya ikaw dili ka magsalikan, bakalasay ka baka barkada. Naog lang po sir, naog lang sir. Kaya dito na istoryahan sa barangay sir. Ay kahadlok. Pre, kanaog na akong asawa niya, pre. Ikanaog akong asawa. Ibo pre, kung sino man mo siya. Ibo ikanabog siya, ikanaog lang eh. Sud kahit ang barkada, imong giwala lang ni mo sa sama lang anak kaysa kay gayon. Kung dili ka mo kanaog ka raw, tubahon ko na yan ni Lubay. Naog lang eh, uno! Sus, muna mga igalag. Gihublot sinaw ko nung asawa lagi aning laki. Gihublot sinaw. Ubaw mo na! Kaya ikaw dili ka magsalikan, bakalasay ka baka barkada. Relax lang sir. Sir, husayan na sir. Sir, istoryahon na sir, istoryahon lang. Mo ni siya ang usa nga ebidensya diri nga dunay gituuhan nga kwaknet nga natagat gikan sa asawan itong lalaki. So para ni nga mahusay ato ni karon nga rescuehon no. Pwede ka nga sir tabangan nag-rescue ni sir ang lalaki. Ato ning rescuehon sir. Ato sa ning rescuehon dayon paghuman sa pagka-rescue dito nato ni sila istoryahon sa kaning kuan sir balay sa city leader o sa barangay baka ni sir para mahusay ni sila. Ato ni. Sige sir, palihog kog rescue sir tabangi sir. So muni mga higala no rescuehon ang usa ka babae lalaki nga matud pa kining babae mananggutay daw ni. So base sa istorya gitudluan daw kuno sa aning asawa pag unsaon pagpatuba sa lubi. So mo ni karong rescuehon kay anaa diha sa taas sa lubi ang matud pa nga babae ug lalaki. Relax lang mo diya sir, ma'am. Tudluy sir sa ikuan. Tudluy ko asa dapat siya mutamak. Ang babae tagdi ninyo tagdi kay para mo kuan sila madungan ra. Boss, siguro ang babae boss. Ano nang babae pa, ulan na ba? Sir, nati ang babae sir kay dikadong babae sir. Hinay lang. Oy, hinay lang kay halati ang babae sir. Boss, ulati boss. Sir, karon mo gud sa ma'am, maawi daw. Pangawig ni sarong ma'am. Ma'am, kay maulog ka ma'am. Nakinabog gid ay nakinabog. Hinay lang ma'am, hinay lang. So muni mga higala no ang usa ka babae ug usa ka lalaki nagdaog na sila. So makita na to ang usa ka lalaki nga nagpatudlo daw kuno ni kay manunggutay mo guding babae sa kanang gitawag og tuba, lubi. So iya daw ning gitudluan ang usa ka lalaki kuno base sa istorya. Hinay lang sir ha. So wala kuno nahitabo nga hublot sinaw sa mao nga sangkutan sa lubi. Wala daw kuno nahitabo nga hublot sinaw pero ato ni nga makita karon usa ka lalaki. Tong bana ba gipugnan to? So nanaog gid ang usa ka lalaki kay giingnon nga Sir, man na magipugnan sir. nagkinabog daw kini sila sa taas sa lubi. Bantay. Sir. Ipalingkod lang sa tabay, ipalingkod mintras kahutan no tubay, palingkod sa puno sa lubi, palingkod. Lingkod lang sa sir, relax lang sa sir. Relax lang. Tuwa, gikuha na bang bara? Tuwa na ba dito? Akin ni babae, naog ma'am. Naog. Hinay lang ma'am. Subunin kauban daw sa nagkinabog no sa taas sa lubi. So naog ma'am. Naog. Rescue kay success atong pag-rescue. Naog. Salamat sir, success sir gid ang pag. Sir. Idool sa ding babae sir, di dapit puno lubi sir. Ma'am, dito sa dinhi sa ka ma'am, dapit ma'am. Di dapit sa bi. Ano kanina? Kadapit ma'am. Di dapit. Dire lang ma'am. Lingkod. Kay para mausara sila pag kanang kuan dito. Sige. Udang mo sa ma'am. So muni mga higala ang babae ug lalaki dire nga giingon nga nananggot ko sa taas sa lubi sa gitawag og tuba no. So naalaan daw sila og kwaknet no dito sa taas sa lubi. So sir, ma'am, palihog ko kung hatun ani dito sa balay sa city leader kay city leader na bahala ani dito kung dalon ba ni sa barangay. Sige, palihog sa kuno ko. Malihog ko kuan. Kining babae lalaki bi ubanan ninyo palihog. Sa city leader. City leader kay ang city leader bahala kung asa dapit husayon sa barangay ba or sa iya bang balay. Palihog lang. Palihog. So ato karon ma-interview no si kasama nga Ridin sa Labaon TV. Kasama Ridin. Dinhi ka dapit kasama Ridin. No? Unsa maghitabo di ani sir? Nay usa ka tawo nga nanugway og kuan baka. Natingala siya nga namay nag huyong-huyong sa ibabaw sa lubi. Tayog ginawa, tayog lubi. Tayog kayong lubi sir. Natingala po ko. Unsa to abi niya kwaknet kalapanit or kabog unsa man toy pag-abi sa nakakita?
Ang nakakita ang iyang kuan nga kwakdit jud. So unsa to nag mananap. abi lugar niya naglabok nga kaning kabog. Nagkuan jud, naglabok gid iyang nakita sir. Unsa to hublot sinaw sa sugong? Grabe gid iyang kuan ang Pero sa yan duda nakahublot sinaw gi sa sugong. Oh, nakahublot sinaw sa sugong. So, Sinawan jud ang sugong. Ana tong akong na-interview. Grabe gid ilang layog diri sa ibabaw sa lubi. katong babae laki nga ingon nga nanguhag tuba. Sir, unsa gito tiba-tiba gid lugar, tiba-tiba ang sugong ni Mare? Tiba-tiba yun sir ang kuan. Sus! Sugong ni Mare. Oh, ni mga higala. Awas yung tuba sir. Agoy. Sus. Grabe yun ka kuan. Ka Sige. kuan ilang gibuhat. Okay sir, so unsa may mga para nga dili na ni mausab ang inaning hitabo? So Unsay mga positive ug mga maayo nga matambag nimo nga aron nga kuan ni sir, himbalan sa mga tao nga dili niya ngay awatan ang mga inaani nga pagkinabog style. So ang ako lang tambag no, nga mga maayo sa mga magtiayon diha. Kuan kaning dili nato buhaton sama ani nga magkinabugta kay usa na nga makadaot sa atong pamilya. Og usa pod mulikay ta sa mga tentasyon nga parehan ni karon. So sa ato pa sir, Kita nga nagkinabog sila diri. so sa ato pa sir kanang sa latod istorya ang mga bana dili magkinabog sa laing nga babae. Oh, ana sir, dili Unya- ko magkinabog ang mga kuan bana sa laing babae. Lagi sir ba kay naa naman sila kabog ilang mga asawa. Ang ako lang ilang ampingan ilang mga kabog kung naa na sila yung mga kabog. Unya ang kuan sir, ang asawa po dili na ngay magkinabog kang pare kay naa naman kabog yang bana. O sakto na sir nga dili gid sila magkinabog sa laing kabog. Okay, so muna yung mga higala no, katong babae kaganihag lalaki cockney style o kabog style. So panawagan ni sir nga undangan no. Dili na ako ni lang panawagan utruhon. diha sa mga kuan magtiayon nga dili ta magbinuang sa atong mga kauban diha, mga asawa bana. Mag kung unsay mga problema atong istoryahan para masulbad. Dili nato ipaagi sa pareaning nagkinabog karon dire. So dako nga problema. So muna yung mga higala ang talambagan no ni kasamang ridin. So muna yung mga higala sa mga kamong mga magtiayon banag-bana ampingi ang inyong relasyon kay bililhon kini ingon sa bulawan nga dili angay hugawan, dili angay nga buling-bulingan tungod kay ang kaminyoon usa ka sagrado. Usa ka kuan importante kayo sa kaminyoon angay nga dili hugawan. Muna kamo mga banag asawa pagtarong mo sa inyong kaminyoon dili angay maghugaw-hugaw, dili angayan nga buhaton ang mga makadaot sa pamilya. Dapat kamo mga pamilyado na focus sa inyong mga bana o asawa, ayaw ipokus sa uban nga mga tao. So wala na ba kay lain sir nga mga maayo, mga positive nga mga tambag sir? So sa karon sir wala na gid koy makuan sir, maora gid to ang akong makuan nga magtarong lang gid ang matag usa. So ang bana dili magbinuang sa asawa ug ang asawa dili magbinuang sa bana. Oo, mo na sir. Labi na sa magpare. Labi na sa magpare magmari diha. So dili ginato binuangan atong Pagkapare sa pagkamari. Pagkamari. Okay. So dinhi na lang kutob sir sa Labaon TV. Salamat ug maayong adlaw sir.